Good morning, good afternoon, everyone. Today's topic is passive voice, de ateza pasivă. Passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known, however, who or what is performing the action. For example, my bike was stolen. Bicicleta mea a fost furată. In the example above, here, the focus is on the fact that my bike was stolen. Pe ce a fost focusată acțiunea? Pe ce că bicicleta lui a fost furată. I don't know who did it. Eu nu știu cine a făcut aceasta. Sometimes a statement in passive is more polite than active voice, as for following examples shows. A mistake was made. O greșeală a fost făcută. In this case, I focus on the fact that a mistake was made, but I don't blame anyone. You have made a mistake. Adică nu nominalizăm că tu ai făcut o greșeală, yes? Deci sună mai bine, a mistake was made. How do we form? Cum noi formăm de ateza pasivă? Subject plus form of verb to be plus past participle third column of irregular verbs. And here we have a scheme, and let's speak about it. So here we have active voice and passive voice. First, we speak about simple present. For example, în dateză activă, Rita writes a letter. Rita scrie o scrisoare. And what happened when we change into passive one? A letter is written by Rita. De ce ați observat? Here we changed subject with object. Yes, we changed, but we changed and the verb. And what happened? We add here is, verb to be, plus written. This is the verb write from the third column. Next one, simple past, active. Rita wrote a letter, a scris. And in passive one, a letter was written by Rita. What's changed? Ce se schimbă la simple present and past, în simple past aici? Ce observați? Is se schimbă în was. Aici e prezent și aici este trecutul. Present perfect. Rita has written a letter. A letter has been written by Rita. Verbul be noi îl observăm unde? Between has and written. Îl observăm aici. Future. Rita will write a letter. A letter will be written by Rita. De ce observați voi că be-ul se află între will și written. Rita can write a letter. This is can, modalele. And in passive voice, a letter can be written. The same, noi adăugăm be și verbul din colonița a treia. Okay, let's speak about present progressive in active voice. Rita is writing a letter. A letter is being written by Rita. Deci acest be este, dacă este un timp continuu, voi știți că timpurile continuu au terminație ing. Mergem mai departe with past progressive. Rita was writing a letter. A letter was being written by Rita. Past perfect. Ce change voi vedeți aici? Adăugând doar had
been written. Adăugăm been între had și written. Future 2, will have written, este future perfect, vă știți? Și se schimbă, will have been written. Fim atenți pe acest been, nu-l punem după will, nu will been have, dar will have been written. Și conditional one, would write, se va schimba în would be written. Se adaugă be și verbul din colonița a treia. Și conditional two, would have written. Yes, conditional two, would have written. Se schimbă în would have been written. This is not conditional. This is conditional one. Ceva este. And this is conditional three. Would have been written. Acestea sunt schimbările. So, aici aveți exercises on passive, on form, cum se formează, și exercises on passive, active, passive. So, haideți să încercăm exercises on passive with simple present. Veți merge prin toate exercițiile pentru a vă antrena. Exemplu, write passive sentences in simple present. Cum facem noi aici? The documents print. Aici v-a spus autorul că folosim prezentul simplu. Documentele sunt printate. Cum vom spune? The documents are printed. De ce are? Deoarece documents are printed. Dacă era să fie un document, era să fie the document is printed. Așa, următoarea propoziție. Fereastra este deschisă. The window is opened. Ok. Faceți exercițiul dat online și îmi faceți poze și îmi trimiți pozele. Mai departe, facem un exercițiu cu simple past. Vă fac și eu două exemple aici. The test should write. Testul a fost scris. The test was written. Deci, neapărat folosim lista de verbe neregulate. Așa. Exercise on passive with present perfect. Ce s-a schimbat? The postcard sent. The postcard has, ce apare acolo? Been sent. Yes? Deci la prezentul perfect apare been. Ok. Good luck everyone. I'm waiting your pictures. Of course, you should. Okay, I will not use must. This is your wish. You should write in your copybooks these changes because it will be easier for you. For example, for next year in 12th class. And I wish you good luck.